Assalamu alaikum, this is Mariam Kaiwan. Welcome back to Not Every Woman. Okay, not every woman is a bichari. यानी कि she's not a damsel in distress waiting कि कोई आएगा और उसको बचा लेगा. We've seen women as warriors, women as leaders. I would say that women are the architects of their own lives in futures. Yes, आज भी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो हम कहते हैं ना कि जो जनरेशनल ट्रॉमाज या जो जनरेशनल वेट वो चुपचाप सहती रहती हैं, मगर बहुत सारी ख़वातीन आज ऐसी हैं जो उस जनरेशनल ट्रॉमास और वज़न के साथ साथ घर भी बना रही हैं, बाहर भी निकल रही हैं, कारोबार भी चला रही हैं, काम कर रही हैं. एंड वी आर हेयर टू सेलिब्रेट सच women. आज मेरे साथ एक ऐसी ही गेस्ट मौजूद हैं. आई हैव ऑलवेज सेड कि स्ट्रेंथ इज़ नॉट अबाउट एंड्योरिंग पेन. हम पता नहीं क्यों एक वो स्टिग्मा साथ लगा के आते रहे हैं, जो चुपचाप सहती रहती है वो बहुत ग्रेट है और उसको जो है क्रेडिट देते रहते हैं. नहीं है अब ऐसा. ख़वातीन बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, मगर अलमिया ये है कि आज भी दे कैन ईज़िली बी ओवरलुक्ड. आज भी ख़वातीन जहाँ भी है अंडर रिप्रेजेंटेशन हो रही है उनकी. बहुत सारी फील्ड्स में उनकी तादाद बहुत कम है. और ये अलमिया सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं है, एक डेवलपिंग कंट्री का नहीं है, बल्कि इट इज़ द फिनोमिनन हैपनिंग वर्ल्ड वाइड. अमेरिका की बात कर ले, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ की बात कर ले, it's true everywhere. Let's welcome Dr. Rubia Usman. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Mariam. How are you? I'm good, thank you. And your point is so valid. ये इंग्लैंड में भी यही फिनोमेना था. हम समझते हैं कि सिर्फ हम हैं कि जो औरतों को आगे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इक्वालिटी जॉब में नहीं है. नहीं, लेकिन आई रिमेंबर वेरी विविडली कि जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, तो आई वाज टोल्ड दिस कि अ लॉट ऑफ सर्जरीज डोंट हैव फीमेल जीपीज. So they are desperately looking for a female GP. So female GP was like gold dust. मतलब वो इस तरह का हीरा होता था जो छुपा होता था, and they had to find them. Because अगर सर्जरी में फीमेल आपके पास GP नहीं है, डॉक्टर नहीं, जनरल फिजिशियन नहीं है, आप एक बहुत पॉपुलेशन सेक्ट को मिस आउट कर रहे हैं. Obviously जो मेजॉरिटी है काफ़ी ममालिक में रेशियो आपकी women, children, even mental health. A lot of people prefer कि female presence हो. तो ये बड़ा एक बात आपकी बड़ी gorgeous है. I was thinking and I was listening and I was wondering कि हम ऐसी पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, but the fact is women are lagging behind in most countries. Most countries. अच्छा डॉक्टर रूबिया, एक दफ़ा मैं पहले ऑडियंस को बताती चलूँ कि दिस इज़ नॉट अ फर्स्ट टाइम दैट यू आर हियर इन द स्टूडियोज. एक पहले भी आपके साथ सेशन लगा और बहुत मज़े का था. बहुत सारे सब्जेक्ट्स को हमने टच किया. आज हमने कहा कि एक दफ़ा फिर आपको तंग करते हैं सो दैट वी कैन टॉक अबाउट सम अदर इश्यूज़. दिस जैसे आपने बिल्कुल राइटली कहा. अच्छा, डॉक्टर्स या हेल्थ की जब बात करें तो चले वो तो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पेरेंट्स इनकरेज करते हैं कि बच्ची डॉक्टर बन जाए. वहाँ पे भी अगर अंडर रिप्रेजेंटेशन है तो बाकी फील्ड्स की फिर हम क्या ही बात करें. Absolutely. And what we coming back to Pakistan, थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में बोलूँगी कि हमारी जेंडर इक्वालिटी में 156th है out of 157 countries. So we are literally very very bottom of the pile. So you're absolutely right. वो उसकी रीज़न एक ये भी है क्योंकि हम जाते हैं एक प्रोफेशन में, वहाँ जाके ख़वातीन देखते हैं, हम कहते हैं यार देखो हम कितने प्रोग्रेसिव हैं. हालांकि दैट्स नॉट द केस. टीचिंग एंड मेडिसिन दो ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें वो शुरू से हमारे अबाव अजदाद कहते आए हैं कि लड़की के लिए तो या सिर्फ टीचिंग है जॉब या जी डॉक्टर बन जाओ, उसके अलावा देयर इज नथिंग इन बिटवीन. लेकिन आर्किटेक्ट्स, पीपल like you who are in media, I mean, I am learning that every person is fighting their battle at their own level. तो मैं बड़ा इम्प्रेस होती हूँ जब मैं जाती हूँ इस तरह के शोज़ में, एंड आई सी यंग गर्ल्स एंड यंग विमेन एंड हाउ दे आर स्ट्राइविंग एंड हाउ दे आर मेकिंग अ नेम फॉर देमसेल्फ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी हर एक को नहीं मिल रही है. सो दैट इज अनदर वरी. यू स्पीक टू, जैसे अब मेरा पब्लिक डीलिंग है बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, सो लकीली फॉर मी आई कैन स्पीक टू एवरीबडी फ्रॉम एवरी सेक्ट ऑफ सोसाइटी. तो जब मैं पूछती हूँ, मैं हर लड़की से वॉट एवर द एज इज, इवन इफ शी इज 11 or 12, आई विल प्लांट द सीड्स एंड आई विल आस्क देम कि आगे आपने क्या करना है. ओके, तो काइंड ऑफ लाइक टू गेट देम थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ कि ये भी एक डोमेन है, एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. अच्छा, आपने बड़े मजे का कि आप एक यंग एज से उनके माइंड में एक सीड तो इनकलकेट कर दें कि दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू थिंक अबाउट, पॉन्डर अपॉन. अच्छा डॉक्टर रूबिया, हम कहते हैं कि ख़वातीन स्पेशली जो होम मेकर्स वो तो बिल्कुल ही कहीं गुम जाती है. मतलब किसी को लगता ही नहीं कि वो तो कुछ कर रही है ना. ये तो मतलब कोई काम है ही नहीं. जो 24/7 का काम है वो कोई काम नहीं है. I swear to God, and I think I'm guilty of this as well. कभी कभी जब मैं बहुत खफा हो रही होती हूँ किसी पे कि एक्सरसाइज ना करने पे या अपना ख्याल ना रखने पे, तो मैं भी उनको ये कहती हूँ कि आप क्यों बिजी हैं. तो मैं सी इवन आई एम गिल्टी, आई एम अ वुमन एंड इवन आई एम जजिंग देम कि आप तो घर पे काम कर रही हैं, घर पे ख्याल रख रही हैं, तो वहाँ ये कैसे मसरूफ़ हो सकती हैं. तो ये एक हमारी कैफियत है. दिस इज़ अ वे वी थिंक, वी लिव, वी बिहेव, वी ब्रीद. शुरू से हमारे अंदर ये चीज़ इनकलकेट की गई है कि, एंड नॉट जस्ट अस एशियंस, दिस इज़ वर्ल्ड वाइड, कि जो होम मेकर है, जो घर पे है, वो सारा दिन क्या करती होगी, उसके पास तो कुछ करने को ही नहीं है. लग्जरी ऑफ योर होम, वो तो मौजे मार रही है ना. एग्जैक्टली. एंड देन
دا پرابلم واٹ ہیپنز از کہ ہم ان کی اسٹرگلس کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. اس کا نقصان ہمیں ورکنگ ویمن کو بھی ہو رہا ہے, چونکہ ہم انہیں اکنالج نہیں کر رہے ہیں. تو ہم 2 رولز یا 2 جابس کر رہے ہیں, تو ہمیں بھی کوئی نہیں اکنالج کر رہا. لوگ اگر ہم ورکنگ ویمن ہیں تو ہم سب لوگ سمجھ رہے ہیں بس یہ 9 to 5 یا وٹ ایور 9 to 2 8 to 2 جو بھی آورز ہیں, یہ ان اوقات میں نوکری کر کے آ رہے ہیں, اس کے بعد تو پارٹی ہے, موجیں موجیں. وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اس کے بعد آ کے بھی وہ سارے کاموں کا کیچ اپ ہو رہا ہے, بچوں کا اسکول, بچوں کا ہوم ورک, بچوں کی پڑھائی, گھر کا کھانا پکانا, صفائی, وٹ ایور از یور راکس یور بورڈ. لیکن آئی تھنک دا بگیسٹ ڈائلیما از کہ وی آر بیکمنگ انویزیبل, both of us. اوکے, واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو مین بائی انویزیبل ویمن؟ یہ کانسیپٹ بڑا آج کل ٹرم بھی سننے کو ملتی ہے. سو آئی سو دس بیوٹیفل پوسٹ آن انسٹاگرام. اچھا, مجھے ہمیشہ لوگ جب برائیاں کرتے ہیں نا سوشل میڈیا کی, آئی کین نیور انڈرسٹینڈ دیٹ. آئی ہیو لرن سو مچ گڈ فرام سوشل میڈیا. آئی فیل لائک دا بیسٹ آف می کمز آؤٹ بیکاز آف دس. لیکن آئی تھنک ہر بندہ ڈفرنٹ ہوتا ہے, ہر بندہ اپنے حساب سے الگوریتم, آپ اس کو سرچ کرتے ہیں تو شاید So I saw this beautiful post by a psychologist who's in Dubai, and she was talking about like, and that thing, and I'm not even a homemaker, I'm not just a homemaker, I work and a homemaker, and I still was like completely gobsmacked by this. اور اس میں بیسکلی انہوں نے بڑا سمپل ورڈز میں ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو بیک گراؤنڈ میں رکھنا شروع کر دیتے ہیں ٹائم کے ساتھ, کیونکہ ہم ماں ہیں تو ہم بچوں کو پریفرنس دے رہے ہیں, ہم بیوی ہیں تو ہم خاوند کو پریفرنس دے رہے ہیں, ہم بہو ہیں تو ہم ان لاس کو دے رہے ہیں, ہم بیٹی ہیں تو ہم پیرنٹس کو دے رہے ہیں. The real reality becomes then کہ we become almost nothing. We don't have any kind of like being almost. And when you ask these women, اور یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, آپ جب ان سے یہ پوچھتے ہیں what do you like, آپ کو کیا چیز پسند ہے, ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب بھی نہیں ہوتا. میں اکثر لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں, خواتین سے پوچھتی ہوں, اچھا what gives you joy, جو دن کو ڈپریشن, انگزائٹی, یا جو ویسے ہی مجھے تھوڑی سی بجھی ہوئی لگے, تو I'll always ask them کہ اچھا آپ کو joy کس چیز سے ملتا ہے. And it doesn't have to be something expensive or something lavish or something luxurious or posh. It can be something like کہ مجھے تو فلانی چیز کھانے سے joy ملتا ہے, یا فلانی کتاب پڑھنے سے ملتا ہے, ایک کونے میں بیٹھنے سے, اپنے پودوں کے ساتھ, whatever. Most women have forgotten کہ what gives them joy. وہ ایک پہلا ایک یہ ایسپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نظر انداز پھر کرتی رہتی ہیں, ایون اف دے نو کہ ہاں ان کو گوشت پسند ہے, لیکن وہ گوشت نہیں پکا رہی کیونکہ گھر میں باقی سب کو مرغی پسند ہے. تو جو بچے کھا رہے ہیں, جو گھر والے کھا رہے ہیں, وہ کرتے کرتے سو مچ آپ بھول جاتے ہو کہ میری اپنی پسند کیا تھی. اینڈ ہو ڈز دیٹ. اگر آپ کسی بھی ماں سے پوچھیں گھر جا کے کہ کھانا کس کی مرضی کا پکتا ہے, تو اس کا نمبر جو ہے وہ سب سے اینڈ میں ہوگا. اور ڈاکٹر روبیہ, یہی وہ چیز ہے نا جو میں شروع میں کہی تھی کہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, جیسے وہ کتنی اچھی خاتون تھی, چپ کر کے چپ چاپ سب کچھ سہتی رہی, ان-laws نے بھی کیا. از مہان. سیکریفائسل پیپل آر کنسیڈرڈ مہان. اینڈ دا سیڈسٹ پارٹ از, تو پھر میں نے یہ لوگوں سے کوشچن بھی کیا, میں نے خواتین سے پوچھا بھی, ہو رہے ان their 50s and 60s and 70s, کہ واز دیٹ سیکریفائس ورتھ اٹ. اینڈ آئی ہیو ہیڈ مکسڈ آنسرز. دا ریلیجیس ایسپیکٹ سے موسٹ ول ٹرن اراؤنڈ ان سے ہاں جی اللہ کا بڑا شکر ہے, لیکن دین آئی ول آسک دیم تھوڑا سا ڈیپلی کہ نہیں مجھے وہ گھسا پھٹا جواب نہ دیں جو آپ سب کو دیتے ہیں. آئی وانٹ ٹو نو ریئلی. تو میجورٹی ہیو آلویز سیڈ دیٹ آئی ایم ناٹ شیور, آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز ورتھ اٹ. اے لاٹ آر ویری بٹر. So the ones in their 40s and 50s, they are so full of it, it's so hard to, so ان کے ساتھ بڑا سوچ سمجھ کے سوال کرنا ہوتا ہے, because it might already there, yeah, because they just might trigger them, and it all this ill will might come out, and all these bad feelings might come out. And yes, they are quietly just tolerating it and ignoring it, and then when somebody talks to them about it, ایک دم پھٹتا ہے. اچھا, شاید وہ انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آج کوئی ان سے پوچھے تو صحیح, کوئی ان سے بات تو کرے, مطلب کہ کوئی ریئلائز تو کرے کہ ان کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. موسٹلی are we talking to our women? No, not really. And also if you think about it, میں ایک اور چیز سوچ رہی تھی جو آپ شاید ریلیٹ کر پاؤ 100%, کیونکہ آپ کا فیلڈ تو اور بھی زیادہ کریزی ہے. So when I'm in a professional environment in any country, so I won't be biased and I won't say it's just Pakistan, صرف پاکستان کی طرح محدود نہیں ہے, لیکن جب میں اگر کسی پروفیشنل میٹنگ میں بیٹھی ہوتی ہوں اور وہاں پر میں اگر, پہلی بات تو یہ کہ اکثر میں اکیلی خاتون ہوتی ہوں, تو a lot of times یہ ہوتا ہے, لیکن چلو اگر میں ایک یا دو ہم جو بھی ہیں, ہماری باتیں اکثر نظر انداز کی جاتی ہیں. وہی بات جب میل اس سے نکلتی ہے تو بڑا زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو کہ بڑی ہنسی بھی آتی ہے مجھے, کہ کوئی بات میں کہیں پہ کروں گی تو وہ نظر انداز ہوگی, اور کچھ عرصے کے بعد وہی بات جو ہے امپلیمنٹ ہو کے ایک وہ بن جائے گی. ہاں, لیکن وہ کریڈٹ آپ پہ نہیں ہوگی کہ وہ, ہاں, it doesn't happen like that. تو وہ نظر انداز کرنے والی چیز ہمیں جو پروفیشنل ورلڈ میں نظر آ رہی ہے کہ ہماری بات کو بالکل گلیز اوور کر دیتے ہیں, گلاس اوور کر دیتے ہیں, ریئل ورلڈ میں تو اٹس مچ ورس. ٹرو کہ آپ اگر گھر میں, کچھ گھر ایسے بھی ہے جس میں اگر آپ پوچھیں ان سے کہ گھر کی سجاوٹ بناوٹ یا وٹ ایور, اینڈ خواتین کا اس میں بھی کوئی رول نہیں ہوتا. اچھا, اب یہ تو اس میں ایک تو گلاس سیلنگ والا کانسیپٹ آپ نے کر دیا کہ خواتین ابھی بھی ٹاپ مینجمنٹ ڈیسیجن میکنگ والے رولس میں بہت کم ہیں. اب جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کہیں پر ہیں تو یا آپ ہیں یا ایک آدھ اور ہے تو وہی لیس, تو شاید مرد حضرات اس پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ یو آر سٹنگ ود اس,
out of so many other women, at least you're sitting there, تو بس ٹھیک ہے کافی ہے. I always say this, and میں دوبارہ یہ بات بولوں گی, and there's no disrespect to anybody because I've loved all my trainers and I loved everybody who's promoted me and made me who I am. لیکن مجھے اکثر ایسا لگتا تھا انگلینڈ میں بھی کہ maybe I'm just at the right place at the right time. میں فیمیل ہوں, میں ایتھنک مائنورٹی ہوں, میں ایشین ہوں, میں ویمن ہوں, مسلم بھی ہوں, اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ بول بھی لیتی ہوں, تو اس وجہ سے میں سارے باکسز ٹک کر رہی ہوں. کر دیتی ہیں. میں اگر ٹیبل پہ بیٹھی بھی ہوں تو دے لک سو گڈ نا, بیکاز دے لائک او لک ہاؤ انکلوسیو وی آر, ہم کتنے انکلوسیو اور ڈائیورس ہیں. او مائی گاڈ, آئی گونا گیٹ سو مچ ہیٹ فار دس. نہیں نہیں, آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ. ہر کمپنی, ہر کارپوریٹ ورلڈ میں آج کل انکلوسیوٹی, ڈائیورسٹی کے اوپر اتنی بات کی جا رہی ہے, بٹ جب آپ ایکچولی ان کے اندر ہی جھانک کے دیکھتے ہیں, سو اٹس ویری لیس. اینڈ اگر ایک آدھ وہ رکھ لیتے ہیں فیمیلس کو ان پوزیشنز پہ, یا دے ہیپی. بٹ آئی ول سے اس کا پازیٹیو, بیکاز آئی ہیو ٹو give out hope to the young girls. So I wrote an article about this because you love writing. I know you don't relate to this. So I wrote an article because I was just sat there one night and I just realized that we have a superpower. Because hum females hain and people want to include us. So if we are good in whatever field we pick, jo marzi ho, be it architecture, be it media, be it medicine, whatever you decide, because you're good at it and you're female, they will want you. They want you at their table. تو یہ آپ کی سپر پاور ہے, اس چیز کو یوز کریں. Yes, use it smartly. No, I'd definitely like to read this article. Please do share that with me. Right. اچھا, اسی کے ساتھ ایک وہ میں کری تھی, I even bought it for the people. There's this book by Caroline Perez. انہوں نے لکھا ہے Invisible Women Exposing Data Bias. مطلب ہم تو ابھی ہیلتھ اور باقی فیلڈس کی بات کریں, وہ اس کتاب میں یہ کہتی ہیں کہ کوئی بھی چیز لانچ کرنے سے پہلے, آف کورس آج کل R&D اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہوتا ہے, ریسرچ کی جا رہی ہوتی ہے. اب ریسرچ کیسے ہو رہی ہوتی ہے, وہ سروس کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. ان سروس میں خواتین کو شمار ہی نہیں کیا جاتا, ان کا جو سیمپل ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے, اور پھر چیز ایک آ جاتی ہے, and then you expect to accept it. Follow it. I'm getting goosebumps when you're talking about this. This shows that HRT, menopause, even anything related to menstruation for that matter, has always been brushed under the carpet. ایون ناؤ ٹو دس ڈے ان ویسٹرن ورلڈ. اور یہاں پر میں نے تو ڈیسائڈ کیا تھا میں اردو میں زیادہ بولوں گی, خیر, لیکن جو بات میں بتانا چاہوں گی یہ بڑا ضروری ہے, اردو میں سمجھاؤں گی. جو بیماریاں خواتین سے ریلیٹڈ ہیں وہ بیماریاں بھی نظر انداز ہو رہی ہیں, ان بیماریوں پہ ریسرچ کم ہو رہی ہے, ان کی دوائیوں پہ ریسرچ کم ہو رہی ہے. کانٹراسیپٹیو پل جو کہ بچہ کو ڈیلے کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, وہ یہاں پر آج بھی اس کے بارے میں ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے. نہیں کر سکتے آپ, اوپنلی نہیں بات کر. ایگزیکٹلی, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے ریلیجیس اور کلچرل ویوز ایک طرف ہے, بٹ بینگ ریسپیکٹفل فار دیم وی اسٹل نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہم اس چیز کو امپلیمنٹ کریں یا ہم اس کو کچھ کر کے بہت پروموٹ کریں, لیکن ایک اویئرنیس ہونی چاہیے, پھر لوگ اپنی آبجیکٹیو ڈیسیجن لیں اور ہم مانیں اس بات کو. میں جب خواتین کو دیکھتی ہوں 26-28 ایئر اولڈ جن کے آلریڈی 5 سے 6 بچے ہوتے ہیں, تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہوں کہ اب میں ان کے ساتھ کیسے ہیلتھ پروموشن کروں, میں اب ان کو کیسے سمجھاؤں. آپ کا وٹامن ڈی, آپ کی ہڈیاں, آپ کے مسلز, جوائنٹس, ہر چیز از لائک گوئنگ. اینڈ یو آر سو ینگ, اس وقت تو یو شوڈ بی اے فورس آف نیچر, لیکن جب ان کو دیکھو تو وہ بالکل مرجھائی ہوئی, کیونکہ وہ جھلی ہو رہی ہیں, وہ بچوں کو اپ برنگ کرنے میں, اپنے گھر کے چکر میں جھلی ہو رہی ہیں, تو وہ کیوں نہیں نظر انداز ہوں, وہ اپنے آپ کو بھی نظر, سیلف نیگلیکٹ از دیئر ایز ویل. اچھا ڈاکٹر بھی, اسی سے میں ایک تو یہ اپنے بڑا ایک سیریس سا ٹاپک کر دیا, اس کے اوپر میں پوری آپ سے ڈیٹیل میں ڈسکشن کرنا چاہوں گی, پری پریگنینسی اینڈ دین پوسٹ پریگنینسی. اس سے پہلے مجھے ذرا ایک بات بتائیں, کیونکہ آپ نے بیچ میں مینوپاز اور اس طرح کی چیزیں, آج کل ایک بڑا وہ یوز کیا جاتا ہے, اگر کوئی بھی خاتون ذرا زیادہ بات کری ہو, ذرا زیادہ ووکل ہو رہی ہو, یا زیادہ ہارمونل, مطلب اب اس کو ایک ڈیروگیٹری ٹرم کی اس میں کر دیا جاتا ہے کہ ہارمونل ایشو اور سم تھنگ, اس کی سمجھ نہیں آ رہی, شی از جسٹ بینگ کریزی, اٹس دا ہارمونس. اور یہ چیز بہت زیادہ ہے, جو عورت ووکل ہوگی ان اینی وے تو یہ ہمیشہ کہا جائے گا. اگر بندہ ووکل ہوگا, یہ بڑی گھسی پیٹی بات ہے, ہم ہمیشہ کرتے ہیں, بندہ ووکل ہوگا تو اسے اسرٹیو کہا جائے گا, عورت اسرٹیو ہوگی تو اسے بدتمیز کہا جائے گا, اس کا فیس چل رہا ہے, اس کا وہ. تو یہ چیز ہے, اور اس چیز کو جب ہم ایز این انسلٹ استعمال کر رہے ہیں تو وہ پھر لوگ دوسرے بھی جو سن رہے ہیں, یعنی کہ آر چلڈرن اور ان کے ہمارے بچے اور جو بوائز ہیں, وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی بےزتی کرنے کا طریقہ ہے کسی کو. آئی تھنک بےزتی ریلیٹیو ہوتی ہے, تو if you think it's an insult, it becomes an insult. If you don't think it's an insult, then it's not an insult anymore. تو I really think we need to grow from that. اس سے تو definitely باہر نکلنا پڑے گا, کیونکہ ہمارا دیکھیں 55-60%, 55% are women in the world. تو by ignoring their problems, you're ignoring half of the world. Half of the population. So that you can't function like that. ایسے تو نہ growth ہوگی, نہ کوئی پڑھی لکھی بات ہوگی, نہ کوئی happiness ہوگی, joy بھی نہیں ہوگا.
ऐसे मतलब एक वो हैप्पीनेस को तो एसोसिएट फीमेल जेंडर के साथ ही किया जाता है, 100%, शी वुड yeah. ब्रिंग कलर, Yes. जॉय, हैप्पीनेस, Yes. और एक वो Yeah. लाइफ ऐड करने वाली जो चीज़ होती है. अच्छा डॉक्टर, वी आर नाउ कमिंग टू द प्रेगनेंसी वाला, जैसे भी आपने कहा कि खुद एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वाली बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता वो अवेयरनेस आ रही है. नाउ फीमेल्स, वी हैव सीन सम फीमेल्स हु आर एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ दिस डिसीजन कि अभी वो मे बी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहती हैं, अभी वो अपना करियर करना चाहती हैं, अभी वो हायर एजुकेशन करना चाहती हैं, उसके बाद वो फैमिली प्लानिंग की तरफ, अब मतलब इतनी कुछ फैमिलीज में हम देखते हैं. क्या उसके मेडिकली हेल्थ पे कोई इफेक्ट होता है अगर आप अपनी प्रेगनेंसीज काफ़ी अरसे तक खुद डिले करते रहें? नॉट एट ऑल. सो दिस इज अ मिथ, दिस इज एन अर्बन मिथ कि अगर आप कोई मेडिकल या केमिकल मेथड्स भी करेंगे टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी तो ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग कोई इशू बन जाएगा. ऐसा नहीं है. Okay. मोस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव्स, टू बी फेयर, मोस्ट पीपल कंसीव विद इन अ फ्यू डेज ऑफ स्टॉपिंग. सो इट्स रियली फनी एंड हिलेरियस, क्योंकि हमारे पास एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज इस तरह की जो आती हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि एक तरफ लोग इतने परेशान होते हैं कि ओ माय गॉड, मतलब विल बी लाइक बांझ फॉर लाइफ, और दूसरी तरफ पीपल get pregnant because they miss 2 pills. Okay. So first of all, it's literally that simple. It's a chemical in your body. When it's not there, you're fine. Okay. जो जो शॉप टॉक है जो हम सबको बताते हैं कि डोंट वरी फॉर अप टू अ ईयर. अगर ऐसा हो रहा है कि आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं और आप नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, इट्स बीन से 2-3 months since you've come off of a pill, तो आप 1 साल तक वेट करें, उसके बारे में परेशान ना हो. अच्छा. और जो गाइडलाइंस कहती हैं, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग, जो कि मैं बहुत से लोगों को रीअश्योर करना चाहती हूँ, मेजॉरिटी, मोर देन 90% कपल्स विल कंसीव विद इन अ ईयर to 2 years of trying naturally. तो ये बात बड़ी ज़रूरी है लोगों तक कि एक रीअश्योरेंस हो जाए ना. देखिए, यंगर डेज में तो you're absolutely fine. 36 and above is usually the cut off जहाँ पे हम थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं. जैसे अगर कोई आता है और did not able to conceive, तो हम अर्लियर उनको IVF की तरफ रेफर कर देंगे. बट pre that there is usually no concern. Okay, so till 35 You're generally good, yes. Okay. क्योंकि एक वो होता है ना कि आप कोई भी वैक्सीन लेनी हो या कोई भी मेडिसिन लेनी हो तो लोगों को होता है कि नहीं इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट. लेजर हेयर रिमूवल पे I get so many messages, oh my god, what if I can't conceive, and मुझे खुद कभी फिर जाके दोबारा पढ़ना पड़ता है. फिर मैं जाके दोबारा सर्च करती हूँ कि मे बी मैंने मिस कर दिया है कुछ, जो इतने लोग मेरे से ये पूछ रहे हैं. अच्छा, क्योंकि बहुत कॉमन है ना इस तरह की चीज़ें, बहुत वो कि इफ़ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग. अच्छा, एक तो मुझे एक वो लगता है कि प्रेगनेंसी को बहुत ही वो बना दिया जाता है कि बहुत सारे इसमें डूज एंड डोंट्स के पता नहीं क्या वो इज द अल्टीमेट गोल. इट हैज टू बी डन बाय परफेक्शन. और सबसे मजे की बात ये होती है, जो मुझे बड़ी हंसी आती है, जो हमारे साथ भी हुआ था, कि एवरीबॉडी वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट बट नोबडी प्रिपेयर्स यू. जब बच्चा आ जाएगा तो क्या होगा? ओह गॉड, दैट्स मोर डिफिकल्ट. ये वाला ज़्यादा. तो इट वाज लाइक जैसे हमें ना किसी ने लिटरली ट्रक के आगे, हम दोनों मियां बीवी आगे, अब क्या करना है. हमारी आंखें जो है ना वो लिटरली वो हो गई, स्क्विंट हो गया था. वी वर लाइक सो गॉबस्मैक्ड, क्योंकि नोबडी टोल्ड अस कि बच्चा विल डिमांड 24/7 अटेंशन. मतलब या अगर बताते भी, आई थिंक वो रजिस्टर ही नहीं करता. वो नहीं उस तरीके से आपको एक वो बनाया भी होता है ना, मेन डे इज द डिलीवरी डे. वो आपको एक टेंशन और बिग डे, और उसके बाद तो आपको लगता है कि जिंदगी जब वो आपके हाथ में दे देते हैं, लाइक विदिन लाइक मिनट्स ऑफ हैविंग अ बेबी, एंड देन लाइक हियर यू गो, अब पालो इसको, एंड देन देयर इज नो बुक, देयर इज नो मैनुअल. एंड देन द फनीएस्ट पार्ट इज, जो मुझे बहुत हंसी आती है, कि फिर उस वक्त ना दूध का दूध पानी का पानी होता है. पता चलता है कि मियाँ कितना कमिटेड था, घर वाले कितने कमिटेड थे, जो सारे कह रहे थे कि बच्चा करो. सो इट्स रियली फनी. फर्स्ट चाइल्ड इज वेरी हार्ड, सो बी काइंड टू योरसेल्फ. हाँ, तो वो तो पेरेंट्स को एकदम वो एक आई ओपनर मिलता है फर्स्ट चाइल्ड स्पेशली. ऐसा मैं ये कहूँगी कि मेरी जो ये अभी रीसेंट प्रेगनेंसी वाज रियली स्मूथ, अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब आई वाज एबल टू डू माय डिग्री, और मेरी डिग्री भी ऑनलाइन ही थी, ऑन कैंपस क्लासेस एंड एवरीथिंग, एंड आई वाज वर्किंग, ये वो सब कुछ सुकून में. बट वंस यू आर डन, उसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन में कहती हूँ, पहले तो पीपल आर स्टिल काइंड व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, पीपल आर काइंड टू बल्कि दे लुक एट यू विद ऑ. ओह माय गॉड, तुम पढ़ भी रही हो, प्रेगनेंसी के साथ पढ़ा है. सो यू वर लाइक अ हीरो देयर. थैंक यू. बट वंस यू आर डन, पीपल जस्ट एक्सपेक्ट यू टू बाउंस बैक एज सून एज पॉसिबल. और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा मुश्किल होता है. वहाँ पे आपका पूरा जो हार्मोनल केमिस्ट्री और आपकी बॉडी, आपकी अपनी स्ट्रेंथ बिल्कुल ख़त्म हुई होती है. एंड देन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट अ न्यू बीइंग, देन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट योरसेल्फ, अपना घर, अपना सब. व्हाई सो मच प्रेशर on the new mothers? Not just that, every individual is also different. So ये भी तो होता है ना कि हो सकता है कि मरियम did it in like 6 weeks and Rubia did it in 12. तो ये भी तो very real probability. मुझे लगता है कि this time I was just unable to get back to normal. Because you had other kids as well to look after. So you have to be kind to yourself. You can't judge yourself like that. The thing is, the pressure is there because I think we don't understand women. Nobody has talked about them and explained about them and discussed these things. I was a woman, I was a doctor for crying out loud, and nobody had told me what it would be like
pregnancy was this romantic gorgeous period, everybody treats you special, Yeah. you feel special, Special, और जो कि ठीक है, well deserved है, लेकिन reality check किसी ने नहीं दिया हुआ था कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो. और ये इंग्लैंड पे बता रही हूँ मैं, जहाँ पे बहुत बुक्स मिलती हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है, मिडवाइफ भी आपको आके चेक कराती है कि आपका बैग रेडी हो, अस्पताल ले जाने वाला, घर का सामान, कॉट, ब्लाडी ब्ला, ये सारी चीज़ें. बट नहीं. अच्छा, द अदर सैड पार्ट इज बंदों को तब तक नहीं पता चलता कि द वुमन हैज हैड अ बेबी टिल द बेबी इज देयर. Till the baby's there, that's true. तो उनको आप प्रिपेयर कर ही नहीं सकते. दूसरी चीज़ ये होती है, द प्रेशर ऑल्सो कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि जो मर्द हैं, दे हैव नॉट गॉन थ्रू दिस फिजिकली, इमोशनली, मेंटली. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी अगर कर रहे हैं, दे कांट. They can't, हाँ. जिस तरह empathize हम कर नहीं सकते. सोच सकते. True. अगर हमें जब आके बंदे कहते हैं ना हम सारा दिन घर में बाहर काम करके आते हैं, तुम लोगों को ख्याल ही नहीं, परवाह ही नहीं, द फैक्ट इज कि हमें नहीं समझ आती. नहीं समझ आते. वी डोंट रिलेट टू इट. उनका वो ख्वारी, अब मैं गाड़ी चला के जब आती हूँ तो मैं हरासा हो रही हूँ, मैं कितने कितने फंस गई हूँ मैं. बट देन मेन आर डूइंग दिस हर वक्त. हर रोज. उनका तो ये बेसिकली रोजी रोटी दीन, एवरीथिंग इज गोइंग आउट ऑफ द हाउस. तो वी आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर. तो द प्रेशर इज कमिंग फ्रॉम देयर. वाई इज शी नॉट गेटिंग बेटर, उठ क्यों नहीं रही है, चल क्यों नहीं रही है. एंड देन फिर हम दूसरा एक और चीज़ होती है, फिर हम खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, पंजीरी खाओ, ये करो, देसी घी, दूध, कि होपिंग कि इफ वी फीड हर तो शायद उससे वो खड़ी Strength हो होगी और जाएगी. हाँ. I don't think it's to do with physical strength. Okay. It's to do with the change that your body's gone through that nothing has prepared you for. एक बात ये. दूसरी चीज़ उसमें ये होती है कि आपका emotions and your mental health is all over the place. True. बिकॉज वो हार्मोन्स जिसका अभी हम तंज कर रहे थे वो रियल है. एक्चुअली वो हो रहा है. Yeah. बिल्कुल ऐसे ही है. और मेंटल हेल्थ का आपने तस्करा किया, उसको तो बिल्कुल कोई वो हुए कि नाउ यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू हैव. जरा उस तरीके से तो देखो, फिर उसमें रिलीजियस टच भी आ जाता है कि एंड द सैडेस्ट पार्ट इज मनीम, यू सो राइट. द सैडेस्ट पार्ट है कि पोस्ट बेबी ब्लूज तो हर एक को होंगे, तो वो तो इग्नोर हो जाएंगे. वो शायद आप नजरअंदाज भी करें तो द गर्ल माइट सर्वाइव. लेकिन जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन वाले हैं, दे आर रियली मेस्ड अप. बिकॉज वाकई उनको फिर ये कहा जाएगा कि वो देखो यार, तुम अल्लाह का शुक्र करो, इतना अच्छा, यू आर सो लकी. उनको देखो जिनका बच्चा नहीं हो रहा. तो फिर एट दैट टाइम वो उसमें वो एक कैफियत में वो बीमार है, उसका दिमाग नहीं चल रहा है या व्हाटएवर, वो डिप्रेस्ड है. और इस तरफ जो है आप उसको ये प्रेशर डाल रहे हो, ऑन टॉप ऑफ दैट बी ग्रेटफुल. तो वो भी बंदा एक और अपने उसमें जाते हैं. एंड नाउ मेंटल हेल्थ इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू दैट. मेंटल हेल्थ के इश्यूज वैसे भी हर कोई, मतलब जो भी आपको एक अच्छा हंसता मुस्कुराता चेहरा नजर आ रहा है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर. ट्रू. और फिर वो 24 घंटे तो उस तरीके से नहीं होता. एवरीबडी इज फाइटिंग देयर ओन स्ट्रगल्स. और मैं वही कहती हूँ, स्पेशली जो खवातीन उस सबके साथ साथ चेक कर रही हैं. यस, उनको एक्नॉलेज करना, उनको अप्रिशिएट करना, उनको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाकियों को भी एक होप मिले कि यू नो दैट it is a possibility. And I try my best to keep my social media real for this reason. I purposefully put pictures, my ugly pictures, my without makeup pictures, my post-workout pictures. The reason being that people have to realize it's not all just a movie. It's real life. So it's okay to look ugly. It's okay to be in pajamas like at 6 p.m. rather than like 9 p.m. ये सारी चीज़ें normal है, क्योंकि आप हर इंसान ने unwind करना है. और ये भी बड़ा ज़रूरी है जानना कि आप हर वक्त बने संवरे नहीं रहते हैं. ये भी बहुत ज़रूरी है. बट एक वही माइंड में आता है ना, अब नाउ लुकिंग एट डॉक्टर रूबिया, ओके शी हैज अ करियर, ये वो, शी इज ऑलवेज, मतलब जब आपको देखें तो यू, एक तो आई वुड अप्रिशिएट यू ऑलवेज ऑन टाइम. ये बहुत कम लोग होते हैं. सो ऑलवेज ऑन टाइम, लुकिंग प्रिटी, रेडी. तो मतलब आपकी ज़िंदगी तो बहुत ही आसान, बस तैयार होती है और इधर आ जाती हूँ, उधर आ जाती है. लेकिन इसका मुझे एक एडवांटेज होता है, वो भी बता दूंगी. मेरे क्लिनिक में बड़ी बड़ी फिट किस्म की डांट पड़ाती हूँ. जब आता है ना कोई मेरे पास पेशेंट, कहता है कि नहीं हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है. बस जैसे ही ये उनके मुंह से निकलता है हमारे पास टाइम नहीं है ना, मैं अपने फॉरन स्लीव्स ऊपर करके लंगोटा कस के, अच्छा टाइम नहीं है, क्या करते क्या दिन में, जरा मुझे बताए. मेल फीमेल दोनों मेरे से नहीं बचते बेचारे, क्योंकि मैं फिर उनको इतना रगड़ती हूँ. कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी नौकरियाँ हैं. हाँ, ओके. बेचारे बहुत बहुत तंग होते हैं. लेकिन आई ऑल्सो फील कि हम लातों के भूत हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है. कभी कभी लातें ज़रूरी होती हैं, जोड़ना ज़रूरी होता है. अच्छा, वो डॉक्टर से मिल जाए तो ज़रूरी है. घर में आपस में आप एक दूसरे को कहते रहो, या कोई पेरेंट्स कह रहे हो, नोबडी, हाँ, उसको तो कोई खास भी नहीं डालेगा. तो अच्छा, वो एक डॉक्टर से एक रियलिटी चेक जोड़ के अगर आप उनको ज़रा कर दें. और एक पॉजिटिव होता है. आई रिसेंटली हैड अ चैट विद एन एंटरप्रेन्योर जिन्होंने अपना बिजनेस खुद सेटअप किया, एंड शी वाज डूइंग रियली वेल एज वेल. आई मेट हर एट अ गुड टाइम इन हर लाइफ. लेकिन जब वो मेरे पास आई, वो मुझे उन्होंने मैसेज किया कि आई वांट टू मीट यू. मैंने कहा आ जाए. आई हैव एन ओपन डोर policy especially for such people. Okay, nice. So my juniors as well as women who are doing businesses, I have an open door policy. No charge, no money, nothing. Just come, but I'll tell you when, ताकि I'm not that busy so I can give you time.
اینڈ دین جب انہوں نے اپنی جرنل باتیں تھیں اینڈ دین وہ باتیں ہر گھر میں پرابلی ہوتی ہیں کہ ان کی جو اسٹرگلس تھیں اور جو ان کی فیملی نے اپوز کیا کہ وہ بزنس کیوں کریں گی. کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کیوں تمہیں پیسوں کی کمی ہے کیا, مطلب یہ بھی ایک انسلٹ ہے کہ کیوں کام کرنا چاہتے ہو, ضرورت ہے, ہم پیسے دے رہے ہیں نا. کچھ ایسے ہوتے تھے کہ who were really vindictive and they would like harm the business, جا کے purposefully business کو harm کرتے تھے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ جب انہوں نے بتائیں تو I used to get so depressed کہ ہمارے مسائل کتنے گمبھیر ہیں, لیکن they get hope from positive people. So when I'm telling them کہ look listen, look at me, look at my life, look at my reality, look at where I am now, لیکن now is a snapshot, پیچھے it's a whole struggle, whole story. Yes. So when I share that with them, I always feel ابھی تک کوئی ایسا نہیں نکلا جو پازیٹیو اس کو نہ لے کے گیا. سارے جو لے کے گئے وہ پھر اس سے انسپائر ہوں گے, وہ سے کہیں گے you know what, I can do it. And they will message me later. So she actually messaged me back and she said, you know what, Dr. B, I realized after I spoke to you کہ maybe I need to now move on. I need to bury all of this negativity. اب میں ٹھیک ہوں. So I love that. اچھا وہ ہوتا ہے کہ if you're going through a low اور وہ جو آپ اس پین کو جب آپ ایز اے اسٹرینتھ یوز کر کے باؤنس بیک کرتے ہیں, then I think the world cannot stop because you're unstoppable نا. Yes. اچھا ڈاکٹر بھی اگر آپ سے پوچھیں, of course now everything looks perfect and everything, لیکن آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے, ایک اسٹرگل ہے. اگر آپ سے پرسنلی پوچھوں تو at what point in your life did you think you were at your lowest, جب سب سے چیلنجنگ, مطلب ایک ہوتا ہے نا لائف crumbling down, I don't know, nothing makes sense. So I'm sure there were lots of moments, but few that I can remember. The one that I want to share, which is most important, which I think لوگ بڑا نظر انداز کر رہے ہیں, وہی بات کہ people have kind of like completely ignored this fact. So I had gone to England with this in mind that I'm not going to come back. Okay. I was done. I had done my education in Islamabad. I spent about 7-9 years of my life in Pakistan. The rest I lived abroad anyway. So mera shuru se hi, this was the end point, and I had achieved that when I got there. And then I got a job and then I was successful. Success baad mein aayi thi. Shuru mein to I was a nobody. I was a nobody doctor just working, one of many in England that were working there. تو وہ بات later جا کے ایک نام بنا اور success آئی. وہ سارا کچھ پٹ کے جب میں واپس یہاں پر آئی, there were times and moments that I was treated like an imposter. I felt like I didn't have any degrees or qualifications. GP is not recognized in Pakistan, so I got a lot of, I don't even know the word to use for it. I don't even think there is a word for it, but they kind of ignored me. They kind of were like کہ bhai iska kya, what does she even have, na matlab ek GP hai, so what big deal. And I was an MRCP, so basically point being that I had done so much more which helped me in the end, lekin I was being ignored. So it was such a big shock for me. So like یا تو ہوتا نا کہ وہ آپ اگنورڈ ہی جونیئر ڈاکٹر سے آ کے پھر دوبارہ آ جاؤ تو آپ کرتے ہو, چلو سمجھوتا کر لیتے ہو. فرام بینگ ان اے ہائی پوزیشن اٹ واز آلموسٹ لائک اے ریالٹی چیک. اینڈ یہ لوگ پیپل آسک می کہ ڈیڈ یو ایور تھنک آف گوئنگ بیک, یا مطلب گیونگ اپ اینڈ جسٹ لیونگ, کیونکہ آئی ہیو اونلی بین ان 2 years. دا فیکٹ از نہیں, کیونکہ میرے دماغ میں ہمیشہ لڑنا والا زیادہ بٹن زیادہ سوئچ آن ہو جاتا ہے جلدی. سو آئی واز ڈٹرمنڈ اینڈ آئی ہیڈ ڈیسائڈیڈ دیٹ یو نو واٹ, آئی ول پروو ٹو دیم دیٹ آئی ایم سم تھنگ. آئی ایم ناٹ جسٹ اے جی پی, واٹ ایور دیٹ مینس ٹو دیم. مطلب وہ جو مرضی کہ, اور آج مزے کی بات یہ ہوتی ہے منی, اٹس سو فنی کہ جب مجھے کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کا کیا ٹائٹل ہے, تو میں بڑا پراؤڈلی پاکستان میں کہتی ہوں جی پی, بیکاز اٹس چینجڈ آلریڈی ان 2 years. یس. اچھا وہی آئی تھنک ہمارے ہاں ڈاکٹر وہی ہے جو کسی سیریس ایشو, کیونکہ ہم ہاسپٹل ہی تب جاتے ہیں جب کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, جب کچھ, ہاں تو وہ اس میں, حالانکہ باہر آپ دیکھیے ہر فیملی کا ایک اپنا جی پی جس کو پوری ہسٹری جو سب کچھ پتہ ہے, جو زیادہ بہتر ڈائگنوز کر لیتا ہے. آئی تھنک وہ جو ایک پریونشن والا چکر ہے وہ بھی پہلے وہ بنا لیتے ہیں, اور ان کے ساتھ تو بالکل ایک آپ کا فیملی والا سسٹم بننا شروع ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز بڑی ضروری ہے مینشن کرنا کہ انگلینڈ میں ایوری بڈی از ایکول. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. whether you're a cardiothoracic surgeon, a neurosurgeon, a GP, a psychiatrist, an obstetrician, a doctor is a doctor. A doctor is a doctor. Okay. So your value, your worth seems the same. ہو سکتا ہے آپ کو اپنا زیادہ بڑا لگتا ہو, وہ اور بات ہے, لیکن باقی سب کے لیے آپ سب برابر ہو. اگر آپ وہاں پہ ہم سینکڑوں GPs ہیں تو ہم سب برابر ہیں. یہ نہیں کہ روبیا از بیٹر دین ایکس, اس طرح نہیں ہے. اٹس جسٹ اے فیلنگ, کیفیت ہے آپ کے اندر کی, بٹ باہر وی آر آل ایکول, پے از ایکول. اچھا ڈاکٹر بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کانسیپٹ ہے یہاں پہ بھی, اگر جب رشتہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو پیپل پریفر کہ یو نو پڑھی لکھی ڈاکٹر بہو ہو, تو روٹی گول بناتی ہو, ڈاکٹر بہو ہو. بندہ جو بندے کے ماں باپ ایک ہو یا ایک بھی نہ ہو, بندے کوئی نہ ہو. ہمارے کانسیپٹس کتنے کلیئر ہیں. یہ ہوا جاتا ہے, لیکن آپ کے اوپر کیا یہ آیا تھا when you know you were getting married, ڈاکٹر بہو? Luckily no, thank God, because Usman was a doctor, our parents were friends, we'd grown up together in Islamabad, so there were a lot of familiar things with it. تو وہ والا نہیں ہوا. But I think and I hope you'll correct me if I'm wrong, but I think the trend is changing now. Yes, no, maybe little bit.
A little bit. Little Yeah. bit. لیکن ابھی بھی اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسی مطلب آ جائے who's a doctor and who can do it all, تو اس کو ایک الگ طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, تو ایک وہ چیز ہے. اور آئی تھنک ہماری مینٹیلٹی تھوڑا چینج ہوتے ہوئے ٹائم لگے گا بیکاز we're still stuck. But what I have noticed is that girls are now questioning marriage. Girls are, but the families I would say, وہ جو دوسری جنریشن ہے وہ وہاں سے وہ. Because girls are like, میرے کلینک میں بھی آئیں گی تو I'm seeing these young doctors and I'll ask them کہ اچھا شادی کا کیا, so I'm asking them کدھر جانا ہے, England, whatever, post graduate, and the next question is always what's the plan about shadi, are you guys thinking about that, are you engaged, married, so that I know how to guide them accordingly. So the answer always is no, I'm not married and I don't want to get married, and I'm like yaar hum to itne confident nahi the. یہ اب ایک ڈفرینس آنا شروع ہو گیا کیونکہ اب لوگ چاہتے ہیں کہ ایک کچھ اٹین کر لے. اور اگر آپ نے اتنی پڑھائی کی سب کچھ, آپ سے میں جاننا چاہوں گی ڈاکٹر روبیہ, ڈیڈ یو ہیو ٹو ٹیک اے بریک ونس یو ہیڈ کڈس, اینڈ دین اگر ہاں تو پھر اس کے بعد باؤنس بیک کرنا کتنا آسان کتنا مشکل؟ It was near impossible. First job wherever is really hard to get into. میں اس لیے بڑا حیران ہوتی ہوں جب لوگ نا نوکری چھوڑ دیتے ہیں. جب میرے کمرے میں کلینک میں کو کہتے ہیں نا کہ ہم نے جاب گیو اپ کر دی, تو میں سب سے پہلے پوچھتی ہوں دوسری جاب ہے, مطلب ہیو یو ریزائن ٹو موو آن ٹو اے بیٹر جاب. اگر دی آنسر از نہیں تو میں یا تو اپنے بال نوچتی ہوں یا ان کے بال نوچتی ہوں. بیکاز دیکھیں نوکری جو ہے, اگر میں ریلیجیس ایسپیکٹ سے آپ کو بتاؤں تو فرسٹ جاب آئی آلویز بلیو از اے گفٹ فرام گاڈ, سو آئی آلویز سیڈ دس کہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. دوسری جو چیز امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ٹو پٹ یور ٹو ان از دا ہارڈسٹ پارٹ. ونس یور ٹو از ان, اف یو ار گڈ یو ول میک یور نیم. سو آئی ہیڈ اے گیپ فرام 2007 to 2008. Oh my God, what am I saying? I'm completely talking nonsense. 2009. I got married in 2009 and I didn't get my first job till 2012. Okay. And that was also probably another low جو میں بھول گئی ہوں, ignore کر رہی ہوں. So I had a son, I had a child, that kind of like kept me busy as everybody would say. لیکن the fact was I was constantly looking. I gave job interviews with the pregnant belly, I gave job interviews before and after that. تو مجھے جو پہلی NHS job جب ملی ہے, اور میں بھی باقی سب کی طرح بھاگنے کو تیار تھی because it was hell ایک دم to the senses after not working for 4 years. لیکن getting your toe in is very important guys. جتنا مرضی گیپ ہو جائے, keep trying. ایک دفعہ بس آپ تھوڑا سا بھی گھس گئے نا, پھر آپ اپنی جگہ بنا لیں گے, راستہ بنتا جاتا ہے. تو یہ شروع والا اسٹرگل والا فیز سب سے مشکل بھی ہوتا ہے لیکن ضروری بھی ہے. اور جو یہاں سے نکل جاتے ہیں وہ پھر آگے کچھ کر جاتے ہیں, لیکن جو وہیں سے ڈر کے, اس فیلئر سے ڈر کے بیٹھ جاتے ہیں, بس just don't be stagnant. Stagnant نہیں ہونا ہے. اچھا during this gap 4 years کا, like I said, I had a baby. I also did MRCP, so I cleared my part 1 and I was preparing for part 2 already. So the point, and I cleared my driver's test جو بڑی big deal ہوتی تھی انگلینڈ میں, بہت مشکل ہے. تو the point being کہ کچھ تگو دو میں لگی ہوئی تھی constantly. تو پھر تو مجھے لگتا ہے آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہوگا کیونکہ خود جو بندہ اتنا کچھ کر رہا ہو نا سائملٹینیسلی مینیج, اور پھر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو نہیں کرے لیکن کمپلین کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ کو زیادہ نہیں, بڑا مزہ بہت آتا ہے, اس لیے ڈانٹنے میں بڑا مزہ آتا ہے. تو ون آف دا بیسٹ پارٹس اباؤٹ بیکمنگ مڈل ایجڈ از دس, آفٹر آئی کراس مائی 40s ناؤ آئی ایم آفیشیلی این آنٹی, سو اب میں اچھا خاصا ڈانٹ سکتی ہوں لوگوں کو. لوگ سیریس لیتے ہیں. Yeah. So yes, thankfully yes, because I think most people who come to me for advice are doctors themselves. تو اس لیے وہ پھر ایک کنیکشن ہوتا ہے ان کے ساتھ. اچھا ڈاکٹر روبیہ, ایک آپ کی بڑی انٹرسٹنگ, میں کچھ دن پہلے آپ کا ایک وہ دیکھ رہی تھی, آپ نے ڈاکٹرس کی باؤنڈریز کے اوپر بات کی تھی. What is this concept? مطلب ہم تو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ رسپیکٹ ایچ ادرز باؤنڈریز, ایسے اسٹاک نہ کریں, ڈی ایمز نہ کریں. What do you mean by doctors boundaries? ہمیں تو لگتا ہے کہ ڈاکٹرز are just unapproachable, مشکل سے آپ کو کنسلٹیشن چارجز دو گے تو آپ کو ملے. This is the thing, مجھے I'll tell you something really interesting just as we start. So I was talking to another junior colleague, not junior colleague, another consultant who's also female. Junior میں سے بولی کہ ہم دونوں young females ہیں, تو ہم دونوں آپس میں یہ بات کر رہے تھے, اور دونوں نے ایک چیز, میں نے بھی یہ کیا, and she also said the same thing. Oh my God, Rubiya, you're right. وہ یہ تھی کہ یہ فیمیل young doctors کے ساتھ ہو رہا ہے زیادہ. کہ we are getting, we are being nice, so we are being friendly, we are being sweet, we whatever you want to call it, and we're approachable. Okay. So we are being used and abused in certain ways. So for instance, کہ اگر آپ کسی سے ایک کنسلٹیشن کر لیتے ہیں تو for example, Maruf has a very clear policy. You have a free follow for 5 days. So you can come back within 5 days to talk about the same thing and we will see you for free. Okay. This is like ان کے notice boards پہ لکھا ہوا والی بات ہے. So it's beyond that. I have patients messaging me who saw me in 23. اوکے یا سو میں میری شروع کے پیشنٹس, کیونکہ اسی وقت میں نمبر دیتی تھی, اب تو میں نے دینا بند کر دیا, اب میں بھی انٹیلیجنٹ ہو گئی ہوں. سو وہ جو اچھے ڈاکٹرس جو بن رہے ہیں, یا جو بے وقوف ہے یا اپروچیبل ہے, یا جو بھی آپ نے کہنا ہے, جو اپنا نمبر شیئر کر رہے ہیں, پھر وہ ہم ریئلائز کر رہے ہیں, یہ آئی تھنک اٹس اے لرننگ کرو. تو ہم نے یہ ریئلائز کیا دا ہارڈ وے کہ دیٹ ہیز ایکچولی بیکم اے ریئل پین ناؤ. وی گیٹنگ میسیجز اینی آورز آف دا ڈے. I have had patients ring me and یہ بڑی میری جب میں ان کو نمبر بھی جب دیا بھی ہے تو میں نے بڑا کلیئرلی کہا یو ڈونٹ رنگ می. ایک تو میں پک اٹھاتی ہی نہیں تو یوز لیس, تو اسی بات ہے کہ I will block you because it will disturb my clinic and disturb my day whatever, and they will just ring me at 11-12 at night
کہ we were just checking آپ کا فون آن ہے کہ نہیں آن ہے. Yeah. And then like messages like I said کہ follow up or year and a half later they saw me for something completely different اور 1.5 سال کے بعد message آ رہا ہے can you look at this picture and just tell me what this rash is. اچھا کہنا بڑا آسان ہے کہ آپ اگنور کیوں نہیں کر دیتے, اور الٹیمیٹلی ہونا تو یہی ہے نا, ہم نے اگنور ہی کرنا ہے. لیکن someone like me, I reply to all my messages. Okay. I have this obsessive need to look at all my notifications, all my messages, all my emails. تو for someone like me it becomes really hard. اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ میں نے واقعی اس دن ریفلیکٹ کیا کہ نہیں, the problem is me. I didn't set clear boundaries. If I had set clear boundaries and I had, either not shared my number or not given them the chance to do this, it would be much better. Insta pe people don't bug me as much. Although there are many more people who have my Insta details, لیکن اس کی reason یہ کہ اس پہ I have automated messages. So if somebody asks a clinical question, I will automatically tell them that this is not a clinical forum. You need to book an appointment to see me. Okay. تو جو otherwise messages میں clinical questions بھی, personal questions, everything, you name it, and it goes on and on and on. And the thing is, it's hard as well because like if you're talking about social issues, I have lots of women who have shared their really horrific stories. So I don't want that to stop. True. I want them to be able to share. کیونکہ جب میں نے ایک open door پالیسی کی ہوئی ہے, جب میں نے ایک پلیٹ فارم دیا ہوا ہے, تو پھر فائدہ کیا کہ اگر میں ہی بولتی جاؤں اور آگے سے کسی کو وینٹ کرنے کا موقع. لیکن وہ پھر اوور ویلمنگ بھی ہو جاتا ہوگا کافی ٹائم, کیونکہ اتنا وہ. اوکے. اچھا ڈاکٹر بھائی, اندر ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے تو بہت امپورٹنٹ, لیکن ہم لوگ اس کو مذاق میں کر دیتے ہیں. یو سیریس اباؤٹ اٹ, آپ کی اپنی فٹنس جرنی ہے, سب کچھ ہے. اوبیسٹی, ویئر از دا ورلڈ ہیڈنگ؟ کیونکہ اب تو آپ جو کریں, فیمیلس کے پی سی او سے تو اس کا یہی آتا ہے کہ ویٹ آپ کا زیادہ ہے, کنسیو نہیں کر پا رہی تو آپ کا یہ ہے, آگے مینوپاز کے اوپر ایشوز آنا شروع ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا ویٹ زیادہ ہے. پہلے اپنے لائف اسٹائل کے اوپر کام کریں. کیوں ہم اتنا کینسر, ڈونٹ فرگیٹ دس, دیٹ obesity increases your risk of every single cancer that is there. Colorectal cancer, breast cancer, ہر چیز obesity سے related ہے. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں risk of obesity and breast cancer to pill and breast cancer, they are comparative. Okay. If anything, obesity may sometimes may even be worse. تو جو HRT جب پروموٹ ہونا شروع ہوئی, اس کی وجہ یہی تھی کہ جب obesity is way more scarier and causing more risk of cancers, HRT wasn't so scary anymore. Okay. So the point that I'm trying to make is کہ obesity is really ایک بہت سیریس ایشو ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اب اگر 2050 جو کہ پہلے تو 100 سال آگے لگ رہا تھا اور سڈنلی اب 25 سال سے رہ گئے ہیں, جو کہ میں آج تک ایکسیپٹ نہیں کر پائی ہوں. لیکن 2050 میں 50% پاکستان کی پاپولیشن اوبیس ہوگی. دیٹ مینس کہ ہم اس کمرے میں اگر 4 لوگ ہیں تو ہم میں سے 2 جو ہیں وہ obese ہوں گے. تو ہاؤ ڈپریسنگ از دیٹ. اینڈ دین دا فیکٹ از کہ اس کے ساتھ پھر بیماریاں زیادہ ہوں گی, اور ہمارا ہیلتھ کیئر انفراسٹرکچر آئی ڈونٹ نو اتنا جلدی گرو کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو ہر چیز میں ہمیں پرابلم ہوگی. مطلب ابھی تو ہم نے وہ اس کے اوپر الارمنگ سچویشن والی وہ چیز لگائی نہیں ہے. مطلب ہمارا تو ابھی بھی جب کوئی سیریس اور ایشو ڈائگنوز ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف, جیسے آپ نے کینسر کا بات کیا, بٹ وی ڈو ناٹ ریئلائز کہ دس از انٹر لنکڈ, اور اس کی وجہ سے, ویٹ کی وجہ سے اس طرح کی بہت ساری. اور بہت سے ممالک ہیں جنہوں نے آلریڈی احتیاطی تدابیر شروع کر دی ہیں. سو کنٹریز لائک جاپان فار انسٹنس, وہاں پہ کوئی بیز اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے بڑا ارلیئر آن یہ چیز انکلکیٹ کر دی ان کے اندر کہ دس از ڈینجرس فار یو. سو فار ایگزامپل جاپنیز لوگوں میں اسٹمک کینسر کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. سو دا ساؤتھ ایسٹ ایشین پاپولیشن ہیز دس رسک ریلی ہائی ایز ویل. سو لائک کورین, جاپنیز, دس ہول بیلٹ بیسکلی. تو وہاں پہ تو انڈوسکوپیز بھی ایئرلی ہوتی ہیں. سو اسٹیٹ اسپانسرز دیز اینڈ تھنگس لائک دیٹ. لیکن دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ انہوں نے پھر اس میں اسٹڈی کر کے ریئلائز کیا کہ وی نیڈ ٹو میک شیور دیٹ وی اسٹے ہیلدی اینڈ فٹ. Fitness is about, یہ ایک this gorgeous, one of the trainers I follow on Insta said this beautiful thing, it's not about motivation, it's about discipline. مریم, میں لٹرلی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ مطلب میں جو اپنے آپ کو اتنا انٹیلیجنٹ خاتون سمجھتا ہوں, سمجھتی ہوں, and I still didn't understand this, that oh my God, it's about discipline. ہم موٹیویشن کرتے ہیں, جب تک وہ دل نہیں کرے گا تب تک لوگوں کی صبح شام مجھے میسج آتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کی جیسی موٹیویشن کیسے لائیں. اٹس ناٹ موٹیویشن. اوکے, I get up at 6 in the morning to work out because I know I have to. It's just discipline. Okay, so اس کو بھی آپ اس میں لے, جیسے آپ کو کھانا روز کا کھانا ہی ہوتا ہے, یہ چیزیں آپ کی ریگولر ہیں, اس کو بھی اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. جیسے when you see وہ, اب مجھے ایگزامپل میں تو آرمی کی وہ پریڈ ہے جس پہ وہ کیا کہتے ہیں, ہائی نیز کرتے ہیں. تو میں بیٹھی یہ سوچوں یار یہ تو پورا 1-1.5 کلومیٹر انہوں نے ہائی نیز کی ہیں. I do it for like 2 minutes, a minute and I'm exhausted. So then I realize کہ وہ it's not motivation making them do it, it's discipline. They're doing it because they have to, it's their job and they've trained for it and blah blah blah. تو وہ بھی I'm sure تڑپ ہی رہے ہیں لیکن کر رہے ہیں. اوکے. اینڈ مجھے لگتا ہے کہ باڈی گیٹس یوزڈ ٹو دیٹ. باڈی مطلب اتنے مزے کا سسٹم ہے کہ آپ اس کو جس طریقے سے جس طرف لے کے جائیں گے وہ آپ کو رسپانس دے گی. You will do it once you set
the bar that high, آپ کرو گی, آپ آندھی طوفان آئے. I've done it when I've been pregnant. I've done it with a twisted ankle. I've just taken measures کہ میں اس کو protect کر لوں, لیکن میں نے ہر سچویشن میں کیا ہوا ہے. I did one of the workouts in pregnancy, second pregnancy. اس وقت تھوڑا سا confidence بھی آ گیا تھا, یہ بات سچ ہے, لیکن میں نے insanity ایک work out ہے شانٹی کا. So I am a big believer of that. اگر آپ نے اپنے سسٹم کو شاک کرنا ہے نا, everybody should try it once. So it is probably the world's toughest workout, I would say that. So one of the world's toughest workouts. So anyhow, when I did that, and then because I was doing it, that was my fitness level, I did it through half my pregnancy. اور اب میں جب سوچتی ہوں خیر اب تو میں نہ کر سکوں کبھی بھی, اب تو میں آج کل بھی نہ شاید کر سکوں وہ ورک آؤٹ, وہ زبانی کی باتیں ہوتی ہیں. بٹ دا پوائنٹ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ واٹ ایور دا بار آپ اپنے آپ کو سیٹ کرو گے وہ آپ اچیو کر لو گے. اب اگر آپ نے یہ روتے رہنا ہے یار میرے میں موٹیویشن نہیں ہے, انرجی نہیں ہے, سوچتے رہیں گے تو بس سوچتے ہی رہ جائیں گے. ہمیں ہوتا ہے وہ پلاننگ میں پھر پوری زندگی گزر جاتی ہے, ایکشن نہیں ہوتا. سو ایکشن از بیٹر دین دا مینٹل پلاننگ. ڈاکٹر روبی, کون سے ایسے ٹیسٹ, کون سے ایسے پریونٹیو میئرس جو اسپیشلی فیمیلس کے لیے, مطلب سال میں ایک آدھ دفعہ اپنے ریگولر چیکنگ از اے مسٹ, وہ ٹیسٹ یا کچھ ایسی چیزیں ہیں؟ سو اپ ٹل یور 20s, جسٹ ایز ٹینس کراس کرنے تک تو یو ویری لائکلی کہ آپ انیمک ہو گئے. اوکے, تو ان لوگوں میں انیمیا کی کانشیسنیس بہت ضروری ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ٹیسٹ میں ہیموگلوبن چیک کرنا ہے. زیادہ ضروری یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ڈائٹ میں کون سی چیزیں آپ کا آئرن بہتر کرتی ہیں. سو اسپینچ, بروکلی, بیٹ روٹ, چکندر, یہ چیزیں. اور آئرن جو ہے وہ لیمن کی پریزنس میں زیادہ اچھی ابزارب ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو پیئر اسپینچ ود لیمن کائنڈ آف لائک تھنگ. دوسری جو چیز ہے ینگسٹر, سو آئی ایم ٹاکنگ بٹوین 20 اینڈ پرابلی آئی ول سے ایون 45. سو 20 to 45 یو ڈونٹ ریلی نیڈ اینی ٹیسٹ, یو آر فائن, یو آر ایکچولی ڈوئنگ ویل انلیس یو ہیو اے کلینکل ایشو. اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو بائی آل مینز آئیں, لیکن ادروائز یو ار اوکے. یس آپ کا وٹامن ڈی لو ہوگا کیونکہ وہ سب کا وٹامن ڈی لو ہوتا ہے. مجھے پتا ہے, میرے خیال میں دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ آف منی ہے. آئی تھنک وی شوڈ ناٹ بی چیکنگ اٹ, ایوری بڈی شوڈ بی ہیونگ وٹامن ڈی. کیونکہ وہ تو جو بھی اس ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں وہ یہی ڈائگنوز کرا کے آتے ہیں کہ وٹامن ڈی لیولز کم ہیں. اور میں ایک بڑی پڑھی لکھی بات بتاؤں گی, تو مجھے خود بھی اگین یہ ساری باتوں کا انشاء پتہ نہیں اب کیوں ہوتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں یہ فورٹیفائی ہوتا ہے. تو آپ کی ڈب روٹی میں, آپ کی ملک میں یہ وٹامن ڈی ایڈ آن ہوتا ہے. سو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ ہماری ان کی پوری پاپولیشن کو وٹامن ڈی مل رہا ہے. ہمارے ایسا کچھ نہیں ہو رہا. سو وی نیڈ ٹو بی, باہر کے ملک میں بھی یو نیڈ اے سپلیمنٹ آف وٹامن ڈی. تو آپ کو لو ڈوز وچ از 400 to 800 یونٹس ڈیلی. تو یہ پڑھنا بہت ضروری ہے لیبل پہ کہ ڈوز کیا ہے. تو یہ آپ کو پورا سال لینی چاہیے. اچھا 45 کے بعد ناؤ یو شوڈ ہیو ون آف بلڈ ٹیسٹ ٹو سی کہ کیا حالات ہیں. سو یو کین گیٹ ایوری تھنگ ڈن. یو کین گیٹ لپڈس, your liver, your HbA1c which is your diabetic, pre-diabetic, دونوں کا چیک ہے, your thyroid, your anemia کا چیک which is your full blood count, and your urea creatinine just to make sure kidneys are fine. Once you've had that done once, بار بار کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ 5 سال میں ایک بار بھی کرا سکتے ہیں if you're healthy and young. ہمارے یہاں ایشو یہ کہ ہم کولیسٹرول کا ٹیسٹ ہر سال کرانے سے obsessed ہیں. ہم کچھ کریں نہ کریں اس کے بارے میں وہ الگ بات ہے. اچھا, کولیسٹرول بھی سب کا ہائی آتا ہی ہے کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل, کھانا پینا, لائف اسٹائل اور ہماری ایتھنیسٹی. تو یہ چیز آپ کو جاننی بہت ضروری ہے. جس طرح آپ کا وٹامن ڈی لو رہے گا, آپ آلویز ہائر اینڈ آف کولیسٹرول کریں گے. یو ول آلویز بی فنکشننگ ایٹ ہائر لیول وچ از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. لیکن دیٹ آلسو مینس کہ آپ اپنی ڈائٹ کو تھوڑا ریفائن کریں, تھوڑا بہتر کریں, اور اپنی ایکسرسائز کو بہتر کریں. اچھا ڈاکٹر, ایک مجھے بتائیے گا, اس کے بعد آئی ول آسک سم فن کوسچنس. یہ جو بلڈ پریشر, از اٹ ریلیٹڈ ود مینوپاز؟ کیونکہ اسپیشلی ایک جو ایج سیگمنٹ آتا ہے 44 آنورڈس, اور اس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے, اور لیکن ان خواتین کو پھر ریئلائز نہیں ہو رہا تھا کہ مے بی اٹ از بیکاز آف مینوپاز, وہ جو ہاٹ فلیشز یا اس طرح کے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں. سو بلڈ پریشر اٹ سیلف مائٹ ناٹ گو اپ ڈائریکٹلی, لیکن یہ کہ مینوپاز کے یہ سارے سمٹمز ہیں. اینڈ دا ریزن دیٹ دیر از بیکاز آپ کا جو نارمل فنکشننگ آف یور ایسٹروجن, پروجسٹرون, ٹیسٹوسٹرون آئی نو مین ہارمون ہے بٹ فیمیلز میں بھی ہوتا ہے, یہ تینوں ہارمونس ڈپلیٹ ہونے شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک تو لیولز آر گوئنگ ڈاؤن ایز اٹ از. دوسری بات یہ کہ جو بیلنس ہے دیٹس آلسو گوئنگ اپ اینڈ ڈاؤن. سو پروجسٹرون زیادہ ہو رہا ہے, ایسٹروجن زیادہ ہو رہا ہے, ایل ایس زیادہ ہو رہا ہے, ایف ایس, تو ایوری تھنگ از آل اوور دا پلیس بیسکلی. سو یور باڈی از ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ واٹ ٹو ڈو, اور وہ اس کو سیٹل کرنا چاہ رہی ہے. جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ نہیں ہے. ہاٹ فلیشز, نائٹ سویٹس, موڈ سوئنگس تو ہر ایک کو ہو رہے ہیں. along with that اسکن اینڈ جوائنٹس, بال بھی سب کانشیس ہوتے ہیں. سو اسکن اینڈ جوائنٹس آئی پرابلی مینشن. اسکن اسٹارٹس بیکمنگ ڈرائی, ایسے ڈس آرڈر اسکن کے شروع ہو جائیں گے جو بلکہ بھی زندگی میں نہیں ہوگی. اچھا, اور جوائنٹس اوور نائٹ سڈنلی یو ول ہیو آرتھرائٹس, دردیں شروع. اوکے. تو یہ چیزیں جاننا بڑا ضروری ہے. اینڈ دیز سمٹمس کین گو آن فار 10 years, کچھ لوگوں میں 10 سال تک چلتے رہتے ہیں. Now we'll ask some fun questions. Okay. Oh my God, I'm scared. Okay, so tell me the fun funniest. کہتے ہیں لیکن اس کے بعد جو اکثر بڑے
आपके दिमाग से. Okay, so the funniest or the most memorable patient encounter you've ever had? Oh my God, the ones who come and say, and there's so many who'll come and say like, Dr. Saiba, अपने जैसी प्यारी सी एक लड़की ढूंढ दें. है? और literally ये funny, I sometimes find it really amusing, हाँ, क्योंकि मतलब inappropriate तो है ही है, लेकिन sometimes I find it amusing, लेकिन अब मुझे गुस्सा भी आना शुरू हो गया इस बात के ऊपर. कोई बातें करने वाली अपने डॉक्टर से, आपको एक वो अलग दे रहे ना, you can start a business, रिश्ते वाली आंटी बन जाऊँ. बिल्कुल 100%. So अगर आपके पास कोई पेशेंट है तो देखना पेशेंट को किसके साथ. Okay, if you could have dinner with any fictional doctor from TV or movies, any season, who would it be? Oh my God, that neurosurgeon from Grey's Anatomy. Oh my God, उसका नाम ही है McDreamy. So basically McDreamy, definitely. Dr. Drake Ramore भी चलेगा फ्रेंड्स से. So I'll go with Joey as मतलब well. मेरे इस माइंड से वो आ रहा है कि डॉक्टर्स ने ग्रेज एनाटमी और इस तरह के सारे सीजन्स I have, because even when I was doing medicine, it was hilarious. It was funny भी था, fun तो था, but it was funny as well. And did it inspire you in No, any way? not even the tiniest bit, because it's very fake. अच्छा, right, हम तो fascinate होते हैं उससे. If you could invent a new gadget or treatment to make your job easier, Oh God, something to find my phone or find my keys or find my things. मेरे बच्चों ने मेरा नाम ही रख दिया. Mama is not mama, mama is where's my phone, where's my this, where's my that, क्योंकि कोई चीज़ नहीं मिलती है. चाबियाँ नहीं मिलती कभी, तो वो कहते हैं अब वो नहीं मिल रहा ankle brace, तो उस्मान कहता है you should नहीं, Afnan, my first born, he goes like you should put a tag on it. मैंने कहा किस चीज़ में tag डालूं? Okay. That gadget, I need that gadget. You need that gadget. ऐसा मतलब फिर भी वो उस तरह से नहीं है. फिर वो gadget Health गुम related जाएगा. नहीं आपके पास. नहीं, फिर वो gadget गुम जाना. गुम जाएगा, फिर क्या करेंगे? अच्छा जी. What's one common health myth that you wish people would stop believing? So I think that healthy eating is always considered as dieting. Okay. So I want people to change this. What's happened is कि हम unhealthy इतना खाते रहते हैं कि जब हम normal खाते हैं तो हमें लगता है हम कुछ sacrifice कर रहे हैं या diet कर रहे हैं या कुछ गलत. And people will also make so true. अगर आप अपने friends या group के साथ भी बैठ रहे हो, अगर आप Yes. fries है इस चीज को Yes. नहीं touch They'll कर think रहे हो तो पागल देखेंगे है. dieting. हाँ, dieting पे, और dieting is considered like both. Sometimes they'll be in awe of it, but the fact is कि the word dieting is a bit, I think थोड़ा सा अब वो negative trying में भी to आना do- शुरू हो गया. हाँ. I think it should just be normal eating. जैसे normally you're not meant to have so much sugar. लेकिन when you cut back sugar, तो suddenly everybody is like, oh my God, ये क्या मतलब बहुत निराले हैं आप. मतलब आपने चीनी भी नहीं खानी, चिप्स भी खाने, पिज्जा भी नहीं खाना, गाढ़ा किया. अच्छा डॉक्टर, इससे मुझे बताइएगा, क्योंकि अभी हमने ये डाइट और ये इसकी बात की, आजकल ओलंपिक की बहुत बात की जा रही है. हाउ गुड और हाउ रॉन्ग इज इट फॉर द बॉडी? क्या है? The criteria is very clear. So Okay. if you meet the criteria to have it, it's Yeah. the best thing that has happened to you. Okay. So for example, But what about people who are doing it just for No. the sake of So see losing that. weight? So every medicine. So say for example, you don't have hypertension. मैं आपको कहूँ आप ये 2 pills खानी शुरू कर दें blood pressure की. Will you do that? No. Why not? Because you know कि उसका detrimental effect होगा. तो ठीक ये है. उसी तरह का मैं analogy देती हूँ हमेशा कि if you're not obese, there's no reason for you to have it because the risk ratio is much higher than the benefits. तो रिस्क बेनिफिट वाली बात होती है हर दवाई के साथ. Okay. सो फॉर इंस्टेंस अगर हमें कुछ को एस्प्रिन देनी होती है, तो एस्प्रिन सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक और स्ट्रोक और सब में है. इट्स गाइडलाइंस में भी है और लाइफ सेविंग है. प्राइमरी प्रिवेंशन में रोल कंट्रोवर्शियल है, यानी जब आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ, स्ट्रोक नहीं हुआ, तो कुछ फिर लोग होते हैं. खाते हैं लेकिन उसका रोल नहीं है. ठीक अ है. लॉट ऑफ रिसर्च हैज शोन टू अस कि कोई बहुत फर्क भी नहीं पड़ता. Okay. लेकिन द पॉइंट बीइंग कि रिस्क बेनिफिट वाली बात है कि ठीक अगर है. आपको हार्ट अटैक भी नहीं हुआ, स्ट्रोक भी नहीं हुआ, आप एस्प्रिन ले रहे हैं, खुदा ना खास्ता आप गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होगी. So if the risk is more, don't have it. If the ठीक है. benefit is more, have it. So you have to wait like that. Yes, ठीक that है. is with every single good treatment. हर ठीक है. treatment plan का ये रुझान होना हाँ, लेकिन हमारे जो बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि इट इज अ शॉर्टकट फॉर लूजिंग which is weight. what's wrong. And celebrities are obviously to blame in this case because we've Yes. seen them go from these humongous sizes to yes. इन अ वेरी शॉर्ट और स्पैन इतना ऑफ टाइम. आसान हो गया बताना. तो हाँ. या Ozempic waist, या अच्छा, Ozempic अब waist. लोग बता देते हैं Yeah. आपका जिस तरीके से फेशियल Yeah, फीचर्स it's की so वजह easy से to tell कि हाँ this is what it is. इसकी वजह से If you were obese and say you, so the criteria in nice guidance is कि आपका BMI 32 या above हो, या अगर 28 Asian ethnicity में 20, oh God, I can't remember, ये मेरा टेस्ट होने लगा है. But either way, Asian ethnicity में थोड़ा सा lower criteria और उसमें ठीक है. ये है कि comorbidities भी include होती हैं. So for example, arthritis है, diabetes है, वगैरह वगैरह. ठीक है. लेकिन the fact is कि it's a short term thing. So guidelines ये भी बड़ा clearly कहती हैं कि it's only meant for 6 to 12 months या 2 years या Okay, whatever. okay, आपने okay. किसी पॉइंट पे कट ऑफ करना है. एंड द आइडिया इज कि ये आपको लाइफस्टाइल चेंजेस आपने इसके साथ साथ करके, तो बेसिकली जब आप ये बंद करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस विल कैरी ऑन. क्योंकि ठीक दूसरा है, ये लोगों का है ठीक है. ना गुस्सा और गम कि जब बंद करते हैं तो फिर बलून हो फिर जाएंगे. वापस हो जाते नहीं तो हैं, भाई हाँ. इसीलिए तो दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, कोई टोटका नहीं है. मतलब इट्स नॉट गोइंग टू फिक्स यू फॉरएवर, बट द आइडिया इज इट गिव्स यू टाइम
You lose your weight, you get your motivation, you get your discipline, and then अब आप you going And to then work you on fix yourself. your हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. एक मैंने जो लेटेस्ट बड़ा मजे का एनेक्डोटल बात पढ़ी थी जो किसी ने शेयर की हुई थी, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगी. सो ओबीस पीपल का एक उन्होंने बात ये की थी, द वंस हु कांट लूज वेट, जो बहुत खाते रहते हैं, चरते रहते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा फूड नॉइज होती है. दे Okay. ऑलवेज वांट टू ईट. So they're not like someone like me and you, yeah, whoever doesn't have food noise. कि अब कह दिया ना कि I'm not good, this is it, I'm done, I've had my protein smoothie, now next meal is going to be in 3 hours or whatever. वो ऐसा नहीं होता. उन पे कॉन्स्टेंटली उन्हें डिस्ट्रैक्शन होती है. तो जम्पिक एपेटाइट सप्रेस करती है. जम्पिक कंप्लीटली okay. किल्स दैट नीड एंड डिजायर टू गो एंड हैव फूड. Okay. सो वो उन्होंने ये बहुत ज़्यादा बात की 20 लोगों ने कि मुझे ओपरा ने भी, ओपरा सेड द सेम थिंग एक्चुअली. शी सेड कि मेरे साथ ये हुआ कि व्हेन आई वेंट ऑन अ जम्पिक आई रियलाइज्ड कि the food noise is gone and that is what people who are thin feel like. This is their normal life. They don't eat. क्योंकि हाँ, उनको वो हाँ. बार बार कुछ हो नहीं रहा ना. And people who are obese, they are constantly having to eat and constantly having. वही एक मील खाते हुए आप सोच रहे थे कि अच्छा अब अगला क्या खाना है क्या. हाँ. कुछ रियल साइड इफेक्ट्स इसके हैं जो हर काउंसलिंग सेशन में बताने चाहिए, पेनक्रेटाइटिस वगैरह वगैरह, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. Okay. वो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रिस्क है वो था थायराइड कैंसर का. तो माइस में जो स्टडी हुई उसमें दिखा कि थायराइड कैंसर हुआ. तो फिर ये समबडी जिसमें फैमिली हिस्ट्री हो थायराइड कैंसर की, we don't give it period. So ये कुछ ऐसी बातें जो मैं आपके शो पे से बताना चाहूँगी क्योंकि they might not read about this. Yes, या वो उनको खाली उस बताएगा नहीं. एक वो ऑब्सेशन हो जाती है ना, हम खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो उसके लिए कोई भी वाइटनिंग की जो क्रीम You हो can sell that. विदाउट रीडिंग 100%. एंड समथिंग टू लूज द वेट के बस I कोई get so many messages from like these companies and they're like, dog just sell our product and just say, you know, this is really good. तो मैं बैठी यही सोचती हूँ कितना आसान है, you know, like all I need to do is say ये चीज़ ले लें और ये चीज़ से ये हो जाएगा and people will buy it. और लोग तो वैसे ही वो कर रहे हो. तो एक हल्की सी इंडोर्समेंट अगर आप जैसे लोगों से आ जाए तो उन्होंने Vulnerability. तो- So you're cashing on their vulnerability. Ozempic is good for people who need it. Okay. उसकी और भी बहुत सी फॉर्म्स आ रही हैं एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये रिसर्च करके और भी रिफाइन हो जाएगी. सो मंजारो इज इवन बेटर. सक्सेस रेट वेरिएबल है. ओज़ेम्पिक का सक्सेस रेट इज अबाउट I want to say 69% if I remember correctly from my stats. So that means कि nearly 30% लोगों में कुछ नहीं होगा. But I think वही जो सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पे हाँ, देखने की बहुत वजह से से, लोगों को एक yeah. वही एग्जांपल मिल रही है तो उसकी वजह से Yeah. वो और उसके पीछे जा रहे हैं. राइट. बट यही है कि आपने बस वो उस ऑब्सेशन में अपने आप को खराब ना करें, नहीं. थोड़ा सा कर लिया करें. हम बिलीव भी तो नहीं करना चाहते. मुझे लगता है हमारा एक वो कंफर्मेशन बायस होता है. वी वांट टू बिलीव कि हाँ इससे हम हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, सब कुछ हो जाए और बस भागने लग पतला जाते हैं. करना, गोरा करना, ये हर वक्त आप किसी को भी बेच सकते हो. और बाय वन गेट वन फ्री, वो भी बहुत लोगों को पसंद आती है. खुद भी बेच सकते. अच्छा, आपके पास इतने आते हैं कभी कोई बहुत ही वेन जो खुद कुछ करना नहीं चाहते, बस कोई इजी शॉर्टकट बता दें कि सब कुछ ठीक हो जाए, बाल भी अच्छे हो जाए, इससे भी जाए. लेकिन इट्स नॉट बिकॉज दे आर धीट, इट्स बिकॉज दे आर नाइव. उनको जेन्युइनली नहीं पता. मुझे ये बात खुद नहीं समझ आ रही ऐसा कैसे हो सकता है. दुनिया में ऐसा भी कोई बंदा है जिसको ये बात नहीं पता कि अच्छा लगने के लिए एफर्ट करनी होती है. लेकिन देयर आर पीपल जो जेन्युइनली वाकई वो ये समझते हैं और समझती हैं कि वाकई डॉक्टर साहिबा एक क्रीम देंगी और मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे. मतलब लाइक हॉरिफिक एक्नी होगी, नोडुलोसिस्टिक एक्नी होगी एंड दे विल बी लाइक बट डू आई हैव टू टेक पिल्स? सिर्फ क्रीम से काम नहीं चलेगा. अच्छा. तो वो नाइव है, वो वाकई भोले हैं. या वो आएंगे फ्रेकल्स होंगे बहुत ढेर सारे, या मेलास्मा होगा, दिल भी लाइक बस एक क्रीम दे दें ठीक हो जाए. और मैं वाकई मतलब कभी कभी सोचती हूँ टेप लगा दूँ अपने कमरे में ना कि टू से कि दीज थिंग्स डोंट वर्क. मतलब यू नो एंड द वंस दैट वर्क आर रियली डेंजरस. तो इट्स लाइक काउंसलिंग टेक्स अ लॉन्ग टाइम इन पाकिस्तान. कंसल्टेशंस हियर टेक ज़्यादा टाइम, काउंसलिंग में लगता है ज़्यादा टाइम, कम टाइम में आप प्रिस्क्रिप्शन देते आपको हैं. वो कन्विंस करना पड़ता है ना उनको. बट मुझे यही लग रहा है जो लोग तो आपके पास आ जाते हैं, चले उनको एक क्लैरिटी मिल जाती है. बहुत सारे लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया से या इंटरनेट से देख के कि ये चीज़ चल रही है, वो जाके खरीद लेते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं, लगाना शुरू कर देते हैं. burns, I've seen face burns which have come like this कि उन्होंने कोई चीज़ देखी है सोशल मीडिया पे, मुंह पे लगाई है, वापस आए पूरा मुंह जला हुआ है. I've seen people, lots of gimmicks, बहुत से इस तरह के एग्जांपल्स हैं, sad and scary ones. अच्छा, फिर उसमें ये भी है ना कि लोगों को समझ नहीं होती कि अगर तो आप एक चीज़ यूज़ करें तो उसके साथ थोड़ी प्रिवेंशंस भी, लाइक यू कैन नॉट गो आउट इन द सन इफ यू आर यूजिंग सर्टेन थिंग्स. क्योंकि तो वो वो डॉक्टर हाफ इन्फॉर्मेशन है ना. सो दिस इज द सैडेस्ट पार्ट. आई ऑलवेज यूज्ड टू से दिस. जब हम मेड स्टूडेंट थे तो ये ज़्यादा क्लियरली फील होता था. आधा knowledge is more worse than no knowledge. So when you half know something, you're promoting the wrong things and you're talking about the wrong things. Yesterday, and there are so many reels like that. ये किस का मतलब डिस्कस करूँ? इंस्टा पे रोज कोई ऐसी रील मैं देखती हूँ और मैं कहती हूँ हाय, and then I just have to block it out, otherwise I'll go crazy. लेकिन मुझे लग रहा है आपका इंस्टाग्राम एल्गोरिदम अच्छा आपको चीज़ें सिखा रहा है. That is true. सिखा तो रहा है. Very true. राइट. डॉक्टर रूबिया, इन द वेरी एंड कुछ कहना चाहेंगी टू द पीपल हु आर वाचिंग, जो सुन रहे हैं? This really interesting topic that me and Farah were also talking about कि आज अपने जाके आप रिफ्लेक्ट करें and ask yourself that what gives me joy, who am I, मैं हूँ कौन पहले तो ये, and what gives me joy. ये बड़ा ज़रूरी है. Think about this question very deeply, that who am I.
اینڈ یو نیڈ ٹو نو دی آنسر. دس از فار یور سیلف, یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے, یہ صرف آپ کے اپنے لیے کہ آپ ہیں کون اور آپ کو کیا چیز جو ہے خوش کرتی ہے. یہ 2 چیزیں جاننا بہت ضروری ہے. دین دا سیکنڈ پارٹ آف یور لائف بگنس once you've done that. اور جو تیسری چیز ہے which is a little bit sad, but in my case I don't find it sad, nobody is coming to rescue you. یہ نہ سمجھے گا کہ ابھی کوئی نائٹ ان شائننگ آرمر آئے گا اور آ کے آپ کو بچائے گا. یہ جب چیز آپ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود ریسکیو کرنا ہے, آپ اپنا خود نائٹ ان شائننگ آرمر ہے, تو یو ول بیکم اے فورس آف نیچر. پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو بی بی کا آپ دماغ کھل گیا. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ خواتین میں نا یہ نیچرلی ان بلڈ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے, ہم اس کو اگنور کرتے اور ہیں. وہی جو آپ نے شروع میں بات کی, کیونکہ وہ ہم بھول جاتے ہیں تو ہم آئیڈینٹی کرائسس میں چلے جاتے ہیں, اور پھر ہمیں پوری دنیا بری لگنے لگ جاتی ہے, اور پھر ہمیں وہ خواتین جو کچھ کر رہی ہیں وہ بھی بری لگنے لگ جائیں گی, کیونکہ ہم خود اس میں وہ نہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس, جیسے آپ نے کہا نا کہ واٹس یور پیشن اینڈ ہو یو آر, تو وہ اسی چیز میں جو ہے آپ کو کس سے ملے وہ فگر آؤٹ کرنا شروع کر دیں. If you know what gives you joy, it makes life so much easier. So I am happiest when I'm reading my favorite books. So for me, joy is a good meal, reading my books, and my children clean and happy, but around me, not on me. میرے سر پہ نہ سوار ہو, ادھر کھیلو. ٹھیک ہے, تو وہ ایک آپ کو وہ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ اس سے مجھے ایک اور بہت انٹرسٹنگ سی ایک چھوٹی سی چیز میں ان میں کہنا شروع کی. ہم کمپلین بہت کرتے ہیں, نہیں مجھے یہ نہیں اچھا, مجھے اس سے خوشی نہیں مل رہی, اس سے خوشی نہیں مل رہی, اس سے خوشی نہیں مل رہی. اچھا, کس چیز سے خوشی ملتی ہے یہ نہیں پتا ہوتا, بٹ وی ول کمپلین اباؤٹ ایوری تھنگ. سو نیکسٹ ٹائم اف یو آر کمپلیننگ, مائٹ ایز ویل تھنک اباؤٹ واٹ ایگزیکٹلی ول گیو یو ہیپینس, اس کے اوپر کریں تو آئی تھنک لائف وڈ بی ایزر. تھینک یو سو مچ ونس اگین ڈاکٹر روبیا, اٹ واز اے پلیجر ایز آلویز. اٹ واز the second time, but inshallah we'll invite you the third time as well. This is it from this episode. Inshallah we'll see you next week with another guest. Till then, take really good care of yourself. Allah Hafiz.